হইতেছে ब्लॉगर। जीवन आज पर्यंत कयटा ब्लॉग करछस? ये मेरा जीवन का फर्स्ट ब्लॉग है। तो गाइस सब कुछ बात मैं हूँ झुकीलाल। तो मैं यहाँ पर ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मुझे जीवन में बहुत पैसा चाहिए। तो आप लोग हमारा ब्लॉग देखिए और बहुत सारा पैसा लाइक कमेंट शेयर हलाल पुती हमारे कोई बात दिले ना क्या? अब हम लोग बाहर निकल गए। मुला भाई आप कुछ बोलिए। चुप-चाप करे जाने ले तोर माजेर हड्डी भेंगे दी। माया में शर्म करे। इतना शर्म थकने से तो तुम ब्लॉगर नहीं हो पाओगे। देखो ना मैं शर्म को पानी में डुबा के आया हूँ। তোর তো শরম নাই, তুই একটা কাম কর, রাস্তায় জামা কাপড়টি খুল আর আমারে ক্যামেরাটা দে। চকিলাল ভাই তুমি তো রাতারাতি সেলিব্রিটি হয়ে যাবা। কারা আমার ব্যাগেতে কালা খাতাটা বাইর করে লই। কি রে আমার ব্যাগে কালা খাতা কই? হালার পু জলদি জলদি কয়ালা কে আমার কালা খাতা নিছস? আমি তো শেষবার বাসায় দেখিয়াছিলাম। ভাই চোরকে ধরতে বললে তুমি কি করবা? মনে কর আজকে তার শেষ দিন হইব। मुझे लगता है জাঙ্গিয়া ही चोरी किया है। জলদি জাঙ্গিয়ার ব্যাগ চেক কর। এই যে দেখো তোমার কালো খাতা। তাহলে কি আমাকে আজকেই মেরে ফেলবে? আমি তো আজকে বুঝতেই পারিতেছি না আমাদের এই 7 ভাইয়ের মধ্যে একটা চোর কিভাবে জন্ম নিল। জাঙ্গিয়া তুমি এই চুরিটা কিভাবে করিতে পারলা? ভাই আমি তো চুরি করিনি, আমি তো শুধু না বলে নিয়েছি। A few moments later. জাঙ্গিয়া তো चोरी करता है लेकिन हमारा जिनिस क्यों? चोरी कर तो अन्य मानुष का कर। अभी अभी ये दोनों बैग चोरी करके ले आया है। कोई कुछ कहा तुझे क्या? भाई दुईटा ना तीनटा। मैं ही तो ये बता रही हूँ चोरी करो अन्य लोगों का करो, हमारा कुछ भी चोरी नहीं करो। ভাই তুমি আমার চোখ খুলে দিলা। আমার মনে হয় তোমার মেমরি কার্ডটা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। মেমরি কার্ড? कौन सी मेमोरी कार्ड? তুমি যে ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করতেছো। मेमोरी तुमने चोरी किया हो तो वीडियो कैसे रिकॉर्ड हो रहा है? সেটা তো তুমিই ভালো জানো।